ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনি ব্লগ কন্টেন্ট। তোমরা সকলে কেমন আছো? আই হোপ সকলেই ভালো আছো, আমি অনেকটা ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে সরস্বতী মায়ের পুজো, আর সন্ধ্যাবেলা আমি বেরিয়ে পড়েছি কাঁথির সমস্ত জায়গায়। খুব সুন্দর সুন্দর প্রতিমা, মায়ের মণ্ডপ, লাইটিং সব কিছুই দিয়ে পুরো কাঁথিটা পুরো ভরিয়ে তুলেছে। তো যার কারণে ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো আমি পুরো কাঁথিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো, কোথায় কোন মণ্ডপ কি প্রতিমা হয়েছে সবটাই শেয়ার করব। তো সঙ্গে থেকো অ্যান্ড দেখতে থাকো। जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जग जननी जय जय सरस्वती। जय जय भवानी जय शर्वाणी जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई तेरे मायानंद पार जाको को नहीं
तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे बिराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर